Ah, nyaw nyaw. Na, taas ang gamot. Ha, nyaw nyaw. Meow, meow, meow. All through the town, the horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus Come on, goes what's the beep, Asa beep, naman beep. to ako? All through the Wala town, giuli ni kuha na the kong wipers close on neck, the babe. bus go swish, Wala pa. swish, 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 swish. Ay, oh, pangutan ada dito kay Abib. Wipers on the bus go swish, swish, swish. Asa mo jacket? Wala na tayo jacket? Dagan dara. Bukuro na ko tubihangin. Open and shut, Open open mo and jacket na gipalit na ko ba? Gani dira, pangita lang dira. Ano yung bata ganiha? all through Yung 15 anyos na ano yun ba? Oh, ito isa klase ba? Asa rin na imong ako man imong gisuot lagi. Ako man na, babe. Sige na, huwag ka na. Oh. Buang ni mo no. Kuha man good na. Very good. Kuha man na. Sigara, man. Ang ganahan na eh. 15 anyos siya, no? Sabay namin, nabuntisan. Bakit? Tapos, kinulata siya. Ginawa niya. Sinaksak niya sa mata ng bulag. Hello. Ngayon, pinagbabayad siya na 20 mil. 20 mil. Nga, buntis Kaya pa wala yun. naman siyang pera. Sabi niya, ang kagawad daw, pag hindi niya nabayaran ng 20, makulong siya. Sabi niya, ano pa to, kuya? Sabi niya, naman ako pinag-aralan, grade 4 lang. 15 anyos, nabuntis niya ako. Parang piniwersa raw siya kasi. Sabi ko, pag piniwersa ka, rape yan. Mga gada ko di pikay, good. Mga gada ko di pikay. Buntis. Dapat, dili siya sa barangay. Dito sa DSWD. Nga. Mag-ano lang siya, SWD. mag-sound man siya, bun. Di ang ganiha, center unta. Hindi po, interesan siya kayo yung buntis. Yan, nag-check ka man may sila, oh. Wala na niya matabang barangay. Igo naman kapakuha na urab-urabon. Oh, balik ang away. May mga alamag sa... Settle ramon gud na sa barangay. Woo! Pero maagi siya ng barangay kung may nakuhan. Pero ka na, women's mo na. Women's and children talaga. Adri. Dapat doon ka sa... Ano siya, abuse. Sama. SW ba yan? Tama ba? Ano? DSWD. Basta ka na minor de edad. Oh, 15 man Kasi edad nun. may isang katulog yan eh. DPWH. Saka MMW. Sa mo na grabe mo kahangad. Naka-check ka man ni papa ni mo to. Murag, kaya gada ko, dako niya Sabi niya, kuya, para ba nag-aaral siya sa akin? Sabi ko, wala ko. Sino kaya magtabang sa akin? Sabi niya, wala man akong trabaho. Wala. Labing isa sila magkapatid. Lahat may asawa. Asa ka nagpuyo dahil sa bukid. Sa bukid lang daw nagpuyo. Nabulag yung laki. Sige, ah. Sama. Kasi kinulata siya na ano niya yata, ang mata. Otra. Ano, inalis Kiss siya. teddy bear oh. Kiss. Babayad siya Kiss ng- teddy bear. Babe, buto na ko na sa bag mo ha. Kiss teddy bear. Babe, Oh. Kiss teddy bear. Tama. Oh. Mamasa ko kayo para na... Kiss teddy bear. Kiss teddy bear. Teddy bear. Kawagay kay kag-ulo teddy bear. Oh. Higa na lang siya. Lap, lap, lap. Ano siya? Imbis nagiga ako para makapahinga. Ginigitik mo naman ako. Alam ko ba tutulog na yan? Ingab ng ingab eh. Kakagising na yan. Yung baligaga niya. Ngilungan ng palingaga. Pagka nagmaway, sa kanya lahat ang ano. These are baby's toes. This is baby's belly button. Gigi. Di ano pa ako doon eh. These are Saan ka? Lipi pa ako kagabi. Ano na po ka? Inalis ko yung jacket ko. Ilan yung... Nilagyan ako ng ano dito. Ilan dugo? May lagnat ako. Ilan ang dugo? It's so silly. Tama lang. Open shut. The moon is
Open, Yung ano shut ko, them. parang kagaya sa center, no? Yung, Two eyes, yung a nose, kilo ko, ano ba yun? like 68? me. Where are your eyes? Where are your eyes? 0.55. Where are? They are. Yes, there they Yun siguro are. ang kilo mo. Where's your nose? Nose. Eh, doon sa center kanina, Uy, 150. galit. Beep, blank. Tok, 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 may sipon. Where is your mouth? Where is your mouth? Right here. Right here. Good job. Mouth. Where are your ears? Ears. Mukha. Ears. Ears. Good job. Where's your hair? Where's your hair? This is your This is our hair. hair. Oh, hair. Hairless. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, Clap your hands. Ay, know it, and ay kagara naman. Ay, if you're mas na may pinahangan. clap your hands. If you're happy, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, Ay, gigil yan. Ay, gigil nag... Ay, Ay, hooray! Say hooray. Tung ko tung, tung ko tung. Anong problema naman yun? Wawa naman yun. May problema yata yun. Ano ba, patay ng lamok to ah. Can you point to the dog? Good job. Point to the dog. What does a dog say? Point to the dog. Woof, woof. Woof woof. Woof Let's woof. pretend to be dogs. Woof woof. Woof woof. Good job. Can you point to the cat? Sige mo nagklap ko. Pointing to the cat. Galit. Pointing to Ay, the galit cat. naman yan. What Uy. does a cat Mhm. say? Uy! Galit naman yan. Yeah. Meow. Meow. Let's pretend to be cats. Meow. 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 Nabibilang na yung birthday mo, Good Jagger. job. Kasakit.